mbebe salamuro la mi yalon ko abunya yata jannin ka dun kunya kono mbafala alkalbaye nala bunya kuntaje almambaye bunda ele mbe seddan salatu nabi wala na dua na ben kayra ben wala fo mar mastalla semma koy kayro konato ay kembulu kayro ti kayro mi yalon ko asen nafa kabarin duniya jan fo lakira bismillah almamba bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin maliki mbe folola ka alkalba tentu ka jay ani almamba ani sate molbe dindin keba kantini mo kili alhajo bulana te dan koyma ni ma tentu wallahi e fon manke bunya moti wo tenturo bale nse folo ku folo dulala nsa fale ko acu fankol ale harje basoto kantum bi ntelbe ka kayto safen ka kimi do ya ki do fayta la ba min bulo kono afela tele sanso soto alnal de nyoyata alla be on amabe taji benjama bijan abuka mabe amatare ni banko fonkan abe Amerique le bari jande be dunda kunyal kono se délégation min nata sa présenter wala mbe folo la ni kuro la fondinkel nyaton ko atel be koma atom pa musando eleti atel ko ma jana min matra Casamance bela kunu nata ta mission la via man kendi amanano atom bala musa jejuleti wolu natel nataja ala muso madame jeju o fana be bengol to jande bari koma ke maman kendi afana man nanoja nimboto to tumo min na journaliste babi janne min keta Ibrahima vie jejuti ba dol ka fa DJ nakos atela mu nyinti yo no botaje je défense kundu présentale ntelo mu Abou Camara mu gudom pun kolti ntele marta ni fédération la gudom département kon no botaje nakunti ba fam ate abe siri États-Unis d'Amérique le bitum ale harjala ni wato kono annabe nyonkan fo janni se sankuto banna aben fe taran feje Sénégal jan a fo feje Abdourahmane Gueye atel tubawol kamin ko le fondateur ni fédération amu coréen ti e ka fay docteur Moun anala muso atom aja munete bo aja to fana aya soto ne bankol kan parce que yalla coréen la ni ma ke sikere nim ko be to fo la jang ni nga fo bu ka fo no kum bari ato ni ya fasari na kan wala wala mu ajaratuti wo ajaratu na iyan cham tumando almamba alon ni ko iyan cham Sénégal ko jang alma kafarne makalay jumalon parce que tel keta président du conseil islamique au Sénégal kabrana ta ja tele ato la kay ko te ajalti mun wo aja mun kibarol natay akay ko bo siring ala la dunya be tinyala moya be tinyala dino be tinyala inyenta willale yeta yefar futa mol ma kam moya dada folo a tulo kas barka bra futa da to salen kuma kam min ka foten parce que mo buka alaje mo buka la kuma kam moy barante kam minje ala la kuma kam lo ala ni fédération e ka fal FFPMU wala fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification ani fédération pour la paix universelle au foulol les femmes bentelin banko kambak kado ko kala mais branche jama bi parce que il y a fédération des femmes, fédération des étudiants, fédération des enseignants, des universitaires, fédération des grands penseurs comme les grands intellectuels la bébé kedine parce que kafu kuro lo mial ko ni ba fla mande ko la musol la kabu furo bi jele kambano la kabu kuro bi jele bar ni kafu kur fulol mol ka do ko ke wala Sénégal ko ja wo o fédération ala na intel kan anatal pour ka kuluro fanna anin kambe fanna anatal ko pour ko lonti andu nimmin tata jibe jan nim moya fo moye ko karnata pour ka kuluro londite la sokono wala ka kambe londite la sokono watara o kuluro kuma kon a traité da kono le
kambe wa ta ter da kono lolu te ko le fo la soko do kambe on lafto la jan andi ko le doa andun ka fu ko be kambe ndin watu mo kambe o mantran bulu nka fu ko be kuluro la watu mo kuluro ada satambulle ako ate dum amanna pour que mola dinama parce que ala idéologie muneti folo kabri fondateur e allo ako dunia kabri deuxième guerre mondiale botala en 46 Nations Unies créeta won Nations Unies créeta wato minne ko ye kurol londi pour que fitino dafa dunia kon bare mbebi jang karanal bi janne parce que ni ko karana mol kamer futuba karana da malon karanati bu fanna karanolo kabri 1945 tambitala ani bitema won Nations Unies e kata ka fitinol bay fitini jumal di ben fo ala di mo mol kontan nana sotota amansiya parce que muneo sabu iteli ibe ke lonna lekana les grands penseurs kon lonna bal ni cité kachata iteli mimira sur les 8 milliards habitants de population mondiale parce que 8 milliards et quelques long mo dante ko tele londo so dunia be ko ene miro ke ko dunia ne tamala ngina la parfois la plupart ka fossel ani fulanjam fana o molmi kabili ko bi lafta pour ka kayro sabati de dunia kono ani jamano kan bare buka ala bulandi la ko kono ni ko ala tuma non tel misilmo ba fala ko buka misilme ya bulandi ko kono ata kono ako ala ka so parce que dunia kono tous les religions révélées Mohammed le folota bara ala ande ben mol le tambindi jandata ka bule noma momo na tala ko ala ando mol be mil tambita kabila anabla nuhu la kana abe isa nyol dawda nyol ibrahima nyol be ya alla kilimba ya alfo e ko dunia kuku sotta alalom ibe alla kilimba ya alfo e ko kuute kenola ala koma ni momo kuku folo e ma ala dabula je se folo se sembo soto balla baba burukalal parce que ni setan lo parce que dina sonta ko alalon to mominna woni alalon parce que dina te kedon dunia kono mi sonta kilimbal yala mi sonta nakarola mi sonta nafikiala mi sonta suñarola mi sonta kambembaliala mi makoro fasa par andu nataram comme misil molti tel comme misil molti mbe balula misil me yal kono mbe ni ko salwato e modanja fele jala so do commencer ta sila jande salwato sitam be bortale tada jame wal kata sal ntele na dino ke sum ani salolti parce que misilme yata sabati nola nin kanunte ya mantrantema dunia titano la nin kanunte ya mantrantema ni dunia titano la nin nafiki ya sembo soto parce que dunia la kambe mbali ya nafiki yalo momi ala ka kata nafiko fana tata balfala anyoye parce que dunia ko nimbe sira felen katar sira ni salwato sir ni boro eta nte nin namuso tema namuso manna ko di namala hakodi yala iko ni la musobe kema ite ko ifama ni bama ye bondi ye di keminna pour yel ala bato kay wol fotantel la dino kono fama fol nyama ke bañol iko muso ta safarol o muso e futo safarula atema jaw soto ala balu kono na man kalo kemat atema so la soto dunia kono na man ka alo kemati no e kumo kilin fa kay kuma tan ata batula ata hormala ata kala mol fana ya buña ata kala ko teke adiul fana mi wulu ete ila fama buña la ni suutiebe sokono mo ala kore mo tala kuma kammoyla ite sela balawlo hani la suute to nyal fa sa poch ya tinya mbitala nyaadile mbe dahan wala nyaadile mbe fa soto no nyaade mbe duwa jumal kel ale mol jube parce que alman ba fele sirinja ale ya fo ala kitabo ni alquran ko ako adamadin nalbe balula almantara balula kambion ka ngani kilinka ale ku duwa to kal jube sante laborom ka borim bodi ni salo wato site ngamoje fit ni borom ko bita salol la ñan tel misil mon tel mo fiwul ñan tan fan jube lale nga fan korsi misil me yade abe mbulle ko limane abe mbulle est-ce que ala sola taw folo la awol folo ñinin ka dino kon ama salo folo ñinin ka dino ko ko pa salo nka al-fatiha min karan kamuno foje nko alan tankandi ñimma setano be bulo kono abe chapiti bulo ko ne ka alan tankandi setano le ma setano bula
abe bulo ko na chapiri nyaaba kan ika kuruntu ina bita da ka foko alan tankandi setan wala ite be noring imantal senyani be kosoring ika lo ka Allahu akbar ka alal batu ala be jubelal ngam fan jube ñili natale tuma do nin dol bi je mil manke misilmo to be diamol be misilmo fola ba hani christianisme ay ngi def ni fatata ku kilina ntel ko rasul sallallahu ta'ala sallam muhammad etel ko isa dol ko musa dol ko do bari be ñin toña duniya balu ñon nako o be mu kilinete ñu ka ñon nako de do mu kilinete duniya ntitala nti avancer la da manta keni muso tema ke fana e muso la hako diala parce que ka jentel fana kel ngene wol fana kanja ate nabe silo kan abitala abe andi wandi muso be sanar la iba fala 100 francs na 200 francs be tesana ba na futara soko na nyaaku ya iba fala telon fode kaba dumbiato wala telon ngali son côté ha hana la muso ka kilindro a nyaaku ya atel be wurla diamant tratema gelman tratema afele albeji be ñi ñaari ñami parlementaire ñi ñaari muso na ke mabe sirin ibe gella billahi wallahi nin di mañol nate be tambila inele mamminje yeyinje dol bi je kabri wulute ne maaje ke famani ba mabe sirin ñom bala ibe be contendre ne maaje bi afele nin dindi pour ay afan sotono ay kuduno fal fele sirin ja e ko jandika e dinkendo e ka nginin ne jandika futu ni o fa kelen tay ko dinkendo il faut kala sa nga dinkendo sotol e ma futu ma seti ne muso tema folo e ko be dinkende nyino le bina me wudule e nyaal kale ko wala ngaaje la fele nyaadi nyama ye muso le ka musu kendo le nyinin mi yalon ka bota kabila kendo to buñani hormoni misilme ya bije mo ñom bato bije ñom hormo bije tumaldo bato kuluta kulo min ko ni ya kamana ila sokono abe batlale abe la kaw muta moyelal anduita fana be dankene yari iba hako dilalal ni ya hako diala tumo minna wonga ni ya fulol be bendi nyamin woni di ya kono o kambe kono dindi sototo kono wala munna dinkel parce que kuma do bije ni ya fo kar ka fanjibe konte manke dinkendo to wonten pour nga mo almamol sotono duniya kono nga mo kendol wuluno duniya kono dobi jakata président république to mol ko dinkenden tati abe kala toranti wulte ni meke ko sababu ba ala kabilo be sambala jahannama ate kilin parce que ate fa mi akamim bara ate ma do kude akomole a do ku morbun tuton kol dol fele jan dol bije be kayra do ko ne telema do ku ila alfalle a do ko fela nemo kon sallaftan be kafu ñomma walla mfana ye do ko ke tumando bata erreur do len soto koma nga rattraper de monding nga kanunto ya sabaten da maltema abo folo la munan ko couple parce que bijan mol bijan ne mba fa mi baba mfama fele sira nin nabe siri nko yalla ko nte fana ngamu so soto nga diwu sotole ndimma o fana futu tala na la muso bari ñing ata benta kulu wala bantel fana ben diwul kulu la ndiw fana dimma a fana diw atele bo kulu la atelo la babatit aboli ñama wala nan ko ngake par couple parce que yiro ni lafta ka jaare ba fo la sulo to ni sulo tol tatu momena yiro abita sayal kan au fondement famille le fondement avec keni musol tema wala couple oti parce que couple fulo le ka kafu jamma e din wulu voilà na idéologie ngo partager les nga faale tout monde na grande ligne parce que te dunna fondement encore parce que ñimu ko folo lat tout mando kabel lumina minan dantela almamba na akalbaye amanke jama be nyala bi ka kumol koyndi be ya kalamuta mune si parce que kudiamo kasiyale molbe kumo fola bar kumo folu mobilité momo janye be ku yete jahale la taka nyinin ka roke ala masabe ata fo mba jabilal nimbo toto ngena na fondateur à la biographie ngodunga kono docteur Moun ñin docteur Moun ala muso min ket aja munt kabir wato min na do ko commencer dunia kono fo aja mun akema banta 2012 ateye doko sika ako
nke ma bantal barale ku kendo amin tu duniya kono ntatu laje mbe combat menelal pour kata nyaato anate mira kabinan tella mo fi banko to kana nyi message o futandi je ala banku folo amin choisir wala kata Sénégal ti ako Sénégal mais alilo kurolo to comme mande fu suraka kuro lo kuro kono mi lonna mi bien mi kafta nyoma e ka ko ete pourquoi ko Sénégal bankol be kedi comme le Nigeria ni population long à telle population ni richesse abidien comme le Ghana comme Éthiopie comme le Afrique blanche Algérie ñol bidien Maroc bidien mo le ko puissance long akoy ko mbita Sénégal le e ka har se mam mol jaabi de akoy ko mbita Sénégal le dalilo min mbita Sénégal par Sénégal kata banko leti banko lo mi yalon ko stabilité politico bi jele parce que banko lo mi yalon ko kabri indépendance o ni mbitema nenema coup d'état moyje nen me damma moy ñonna nenema mo ko Sénégal ni banko do kelta ni nata dino fanato Sénégal banko kan Sénégal be mu dina dun kelt parce que ni mi manke misilmoti am chrétien parce que ni Sénégal mol ngininka comme yalo ka mantara dina to ni kemo konté te kilim fon sotla kono ni mo tara manke misilmoti amu chrétien o mu Sénégal ba parce que Sénégal be mu dina dun kelt andalo ke dina dun kete misilmol la siya nyaaw parce que ne kemeta tant konon to ni lulo be mu misilmolti tant konon lulo da malamu o dina doti bari ndamal tema dino ko ne man na badi yatinya kantu chrétien le musulman be région minto en l'occurrence Casamance dia ani le Sine et le Saloum région dolto ni tata je be mu musulman te ni min jama ka musulman to luntan lo bara bentel min bul ka korda kilin je be denta ba kilin fa kilin do mu musulman ti do mu chrétien ti bari bebe luteri kilin amela badi yatinya e be balolo ñonkan ako dalilo le yasi Sénégal kono jam parce que Sénégal jam lon nal bi janne dinol fannala lon nal bi jam tubab karon fannala parce que ako tam be ma janne Sénégal jam ni nata jam ni koy alquran wal karam bo nam banku doto e ko dinolo e be futale jebe tulo ko mal Sénégal jam lon nal bi janne millialon koy la lon do e sanitar Arabie Saoudite ay sile ni ta tubab karon fannala hani Nations Unies ni futale je mobe ka sonne ko lon nal le moyti voilà sawo be bentel buli Sénégal banko kan ate ka amina la jaba abina mune kamala na nye mammin soto parce que dino be mbulle londo be mbulle ni tata na wulo kono be kendinne hali mangu diggi kulo na jolon tanye wulo kono nin dimba ma se falen ding na wulo kono yuta la doto gebe kendi ma soro jambandla na farol be betiare babe mbulu sa muna nan tellement développer no muna nan tellement fan soto no mune manke kantu ata wuluta banko min keta koreti karanal bi janne al étudiant fon soto janna bi jang al dingolon tuma do nin tele al tel nene kuma kando to nin tata ana man diamo na ben so sala bat nin tata en soso na trabe diamo la al ni kilal tema au Corée en 1960 kabri Sénégal indépendance o tala ani Chine yol e ko ni Sénégal la balu jibe ni la balu nyani tel le down richesse wala tel firinteti barbi almuruna mil tata Corée e anin tel jibe aketa ko mu fanka so ni farabulo nta folo bolon fon bolon wartale farabulo jiyo ani fanka si jiyo yen dal ne ko dandaw andu woldum tuwabol entel coloniser nyama entel fana coloniser on nyama ba tuwabol jutute tel la dinantel pourquoi monatna ajutute la parce que mon dingol lo pour ye almamba sifa je kono tumo min niwo je meti solo e be suti arne be do yare tubabol jutute la bar ko min na alfa ba ka fu nyame Moustapha Silla ni mol jutute tele ti alon ko te mo kendol ti dukare kende ya ba lundo mil ko te mo fudude bi bawle mo kendol bi amanka moy kumpato e woni tubabol be nyonna nyame parce que chinois ni asiatique ol nate ko jandi mo ke so do moro la lungolum dukare aka atafane asoto nyame ayendi kindi wala tuma do tafe dole solo sama wo bankoto inata mun mutay la baloto
iko nga ñom muta bang nga balfa ñoy bang nkana ñon toñi nga ñon na hako diala nga na dino muta ando la dino make misil me adinot e la dino make misil me adinot de bari ala kilimba andile ala ko amalla fi adama dum yo min kanyo adama dum tema yo muta bi fele e développer tal ye fan sotole e développer tal ye fan soto tubabol ni fan futata ila banko kan ni e nyaaje grat cielol jetumo minna e kay warle ila silo kan ni bitala hani te fon e fon do moto koy ba fayle eta fayno la je parce que daaje sénégal ñami il faut ta han daaje pour ka tubi ja tubi yebe ñal kala nambe daaje tubi la dame jebe sénégal be ñi ñaari muno sabu kambew ka balfa ñoyi ka ñomuta ibe kata kankiling je banko ali momo ñininka e fawol ko fole ni amoy communauté ka fo ñe sake ke ñininkale ni ko je banko dimulo ko nak ate fama tata tamadula la di wulwolta nanata bari je banko dim hal ko do so jolon jang ata sikala comme bintel la badu jandi kasan ko lité la ni la fen fayda mi batar la wol nyama ko do ya fayda mi batar wol nyama ni tawta itani mo ben da silo kan communauté kaminke ba ya ko de nyokete ka ko do fele na me ba ma na setulo bu akoy jutu tatal parce que ko atte ma hakilo soto ama sembo soto pour abe do ko kele nyama afam balundi ye ban walale iko do ko ke pour ye fan nafa ntel dun jang kabri indépendance oni santé ma projet jalle natan tel la jang alfa fe projet jalle nata o projet min nata en bondi mun tola en samban mun tole ni nata je kukul ne manqué masila jama fen wala jama fen masila nya ma nyon na hako diala ma nyon bunya kambe o matrambulu nga kuku muta folo be barkala labon abe mu foñol ntel nata ka kafu nyoma nkongo kuole muta nga changer no demanding nga kuole nga changer parce que nte développement to sotonola bi ntele banko kani ko kare e mo ke ministre oti wala directeur général oti ni atu fa sate ko na ja bolu nin tantama ko masa ji kuno be lolé la soko no mo lé don mol ke do munela ay mune soto parce que mobe ko do yol karfama atel ko mobe ko afim firintal atel am Sénégal be les plus de 15 millions d'habitants 16 millions d'habitants be den ta ko do minne yodi tela iko kamana alla soko ne mam iko ma sibol bondina sate ko ne kanta de alla soko parce que o ko do aramo iko alla mol do morindi walla mol ka bulo ko sile ko dinken dolo he kardim wo barkatal ma sibo nata andu walla banko kan ni mo nommé ni poste responsabilité tout momina ala badi le ka makoy parce que ka fa honneur la parce que le kalaf de sama hano mario fata to se fono e ko ni ko kari e contandi ko o botan da kabilo ko kan nganyala kar mun tel la kabilo ba parce que pa kana tinyaro ken keno abulu hani par erreur adamadiya naso kama anata tinyaro nata kabul do mundin doron jandi ka ba téléphone ka démissionner isa mane nya ka fa ko malla e tuwawol kam fa je suis pas digne de moi je suis pas fier de moi mbe démissionner lal bar jandum hani moy tinyaro ki jang nya hani na sate keso jam moy akodo do ma jang mol ko be diamla abadi wole wida ka fu mal wida ya fa sa fani aka fa foluta da mal hala ma fola da mal bar nyata dal natelale folo manka pour na ma folo atela anyanta dal natelale billahi wallahi tallahi ni sate to bin sita nyami momo tubu seo ke famma ye tubu se famma parce que momo kamin ke to be to nyalo no sonde be to nyalo no dal kabalan ani ke baron ka kele parce que wakilo mole no wakilta hani mil sonte famma bi ye tubu se ni ke mal ni musote ma momo ya la ko diala diwu fana ya fala ko diala korda kono jandi wat dantan alfon be changement mi jelo sokono ala da mal yalo parce que ala mam mo kon almamba fele nata temo o kafaro feata parce que ni ka sanji wiliki sanji tan ni bi sita ko ngam fonyale ala dunyo ka setu jel bari nga sedi muso min to nyinjang nga dabo kunnan ko min to nyinja man yan fumma wallahi wa takafarno la fo yo mal qiyama
andu naman kaf nama ya fo ma bo kitindilal o kitote ban wala ni nga nyon toro talanda matema nga unité muta nga kafu nyoma nga ne killing nga kuku duaja abitalal sanka dol fo ni mesiri nyanka fo tubabo le kolte duna arjana nka fo kol mi manke misil me te duna arjana wolte fenkela andu nga ajel nol benta kuku to entele da nga mane ka alala ntele muneke alala parce que tubabol be le kukuute ibe ko min to ka kamben jeel ni min tambini nyaato ka buña jeel o fana sariyo min be tema be kantala na man kantale ba bon la jeel ntel dum na problème o munati ka mo falkul tentu ka mo fasa faniaka Afrique bolto sembe tiole ñon fasa e sembe tentiol durma o sembe tawol fana min nyanta to nyaalondila e kete utiliser pour ñon fentol ke mute ke doro ko parce que de mon dinde di lambital no lañ ñaato la ñaadile ntitala wala mu grand ligne ti nañi kuro nous sommes apolitique ñi kuro ko no nembije ndamantar politique to nte politique sambala mo kan ya kudo mbu do waro leke yimban kun do waro ya wala ke albi wala ke la do man annal tata ba banku ni ya di sate ko no altolle la sate Shilo bala le wili ale kuma fo moli molu nyanta min moyla ya muta wala diata altalla fana fam ya na la kila mol ko département de Goudomp nimbalanta kunda banko jante lañu département mu me bebi Goudomp le bu amanke birim biti o meta na bodo do sate wo sate banko kara adwaro bi kalifo lelbu sate adwaro bi imamul lelbu mbiga tuluna kumora manga sigari sisi otide min do ani ngami lonka wole fo manga karana bal ni ngami long dino la silo don ko fole mboda kebal min la diwano ko non tel mata o diwano le lanna tabula sayin fana kono amunte le kumol be fo jang ye bang fonton nga sa kandron non hani sama man ke ni mol ben tabanta bato duwa taron sama sina tubabo la mano atija tubabo ka mano min do ko ne ko futa ni département mo me beto ni man da sécurité tuba mano jela mole ñom mutale wotu mo mole ñom kanu ka ñom muta hani am so bondi korla kono imara na tadi wol min la njurte buga tiliti korla ko den kono ikarte ila mu so bondi dami ikamuru jel to kala di wol fele al muso di nyinna mol man fata abe korla killing nyimbe ka ño balundi le ko ñi na man kendia barabi mole sotola walla mo wulu wo mol sina fana sina ke mol na farade hala te fama man na faso mol mi yoro nyama korda kilimbu ka loy faye birin jam fo dunya minto ni ka bojan ka da fo jera be korda kilimmo abe be alfa kilin ne bul na ni fo wala be kela ni mol be do ko ke mo wala do ko few ni la musola ko bondije ika karfa ko do be karfa ke ba kilin ba han jar ni yanyi ni ba tarle ya ke kunto min gono sa tarje o man ta be linnun na moluye ay man ta be lim moliye bar mbi ñin tila min to adama diwo mbi tilo min to ko na bala hajo jarala ni yo fa man lela kumola abe atabe kumo min folo kala wala ada atara mun nyato sitol wala dunia jaga simbulu ni wonte l'islam o be mu kilinati nde abullah man karanya nyamu kadina tonye ko ni manke nda dinoti nda tonye la abe mu duarande ni ngado ko ke balla mo min la dino la asisiano ti do ku fe on la jan ninna da futa alkiyamadu iman la dina dola o dino atela la fa majiya siyata alabudu ita go be kimi wala la shita ji arjan ya kuma do fo ibi min tarla la kira loluna iman fel lonje wala tinna dina tonye man koy ndabga dino tonye voilà aka bal kontonna abal jala jela bal salamula. Je suis très content d'être là. Je serai très court parce que je crois que mon ami a déjà vraiment tout dit. Et le grand-père Abdoulaye Touré, je crois,
à aussi renforcer ce qu'il a entendu. Ako na alpha ba min bijan mama min keta bule toureti ay nakumo kan fana nata ay bambandi ay sembo dial. Quand je regarde comment vous êtes assis là, je veux demander, est-ce qu'il y a une fois dans le village où on vous a demandé de vous asseoir à deux en tant que mari et femme? Ako na jel sidinte ako aka fangini ka est-ce que monene ya fatelele ko muso ni ke ake mai si nyom balaten comme ni signal be minna ne sototal ba. Et c'était à quelle occasion? Ako keta occasion jumal la keta ben jumal. Est-ce que quelqu'un veut nous dire? Ako mo so fo no ay ba. À la fin je vois comme ça. Dieu a créé Adam et Ève. Dans le Coran ou dans la Bible, dans le Coran ou dans la Bible, c'est la même chose. Dieu a créé Adam et Ève. Ako al-Quran auto Bible auto ala e Adam ni hawale da pour que ñon ki de fata. Donc la tradition de Dieu, c'est d'être homme et femme ensemble. Comme il a dit là, pas que vous allez dehors là-bas et puis après vous amenez des émotions, créer des difficultés. Non, ensemble. Comme ça vous allez vivre tous les problèmes ensemble, si c'est possible, en tant que mari et femme. Ako dunia kono ale ke ni musola dada. Al nyanta tara nyon kanne, alla diyan ko ale atala nyotema, alla ni ku ya ko atala nyon nyentema. Amanke ke ta jena na ni ku ya so na na to do a jinde ala muso kan. Akale tara nyon kan na alla tara nyon ka se keno. C'est ce message de Dr Moon et sa femme, de la paix qui commence par l'homme et la femme, est un message universel. Que vous soyez musulman, chrétien ou des hommes de tradition, c'est la même chose. Tout le monde aime ce message-là. Akon na nya kunto ko min keta Dr Munte, ala nyi kuma kaun, ala keta ala la kuma kaunti. Parce que iketa muslimeti, keta chrétienti, keta ada dunketi. Kuma kan no mi ala ko be laftal wol nyama be ko fo lafta wala bitu mimba akela dron Kenya wol mu ko batandi demande. La question c'est comment il faut appliquer ce principe, mais jusqu'à dans les villages comme à Tchoufa, comment il faut appliquer ces principes là pour que ça marche, pour que ça affecte la vie des couples, la vie de la famille, la vie de la communauté, afin que la paix règne et la prospérité viennent dans ce village. Comment l'appliquer? Ako o kambeon e ba keno la nyaade mba bara no la nyaadi le pour ce kambeon sotono pour ce yirwa sotono mbo baro ke la nyaadi le pour mbe wo yirwa sotono la ko na nyaami. Il y a un principe de Dieu qui veut que pour que la paix règne, pour que l'ordre règne, il faudra que vous commencez à servir l'autre avant que vous ne vous servez vous-même. Par exemple, l'homme doit servir sa femme d'abord. Et la femme doit penser à servir l'homme d'abord. Les parents doivent penser à servir leur enfant d'abord. Et les enfants doivent penser à servir leurs parents d'abord. Si ce principe est appliqué, on va voir que toute la dynamique va changer de paix. Ala tarafe mbabulu na nyanta diro ka nyanta foloro diro dila akema la jandi atebe atala ba do mala fenfen nin ke fana be talaro kala jandi ateba dila fana nyanta talaro dila anyanta talafe dila adimu ala musol folola ni alfal fana wulula le be talaro la nyanta talaro kele nyanta dile diwul le folola ni diwul fana folo ba kala be ba nyanta kala wol nyama comme si ñol fana ni si ñobe si fenfen be bulu jandi ba di le fanna folo ya dan ini isi ñoy folo ya ibulo dayo folo o ya ta ite fana ya ta nimbe yo o balundin da maltema isaje kanunte ya se sabatin tema kambe on se sabatin tema kairo fela abunda el tay. Moi par exemple je suis du Walo, je suis en Walo. Vous connaissez le Walo? La région du fleuve Sénégal. Ako ate comme exemple atemu bodna région du Walo le atemu Walo c'est kafada mais région du fleuve. Certainement ma famille voudrait que je commence là-bas ma mission. Mais j'ai choisi de venir en Casamance. Complètement à l'opposé, pas aller au nord mais aller au sud. Et je pense que quand le peuple d'Atchoufa et la Casamance va embrasser ce message et voir que ça marche,
eux, ils vont dire que maintenant on va aller au Wallo pour leur donner ce message-là. Ako tumando bato abadu al wulu nyol pasate mu wal waloti wol se nyingani anu atena anyi kuma comme message a fol aya. Ako tumando bato afela nata commencer Casamance gan ate kundula na Casamance molbe dula fanna do la. Ako tumando bato nyi message o ni accu fon kol be kafto nyama Casamance ko yo baratu momina ni kete nyabo mote itelle fombe billa yetad la do pour que nyi message o futaje kol fana se kayro parce que adama do ne kayro mire fay nyanta mire la do nyo fana yel. Si les gens d'Achupa vont par exemple à Saint-Louis, est-ce que vous pensez que les Saint-Louisiens vont dire non, on ne veut pas les Casamance et retourner chez vous? Ako atel la mire foni accu fon kol bitite ne tato nyi kayro ko ba sambala c'est lui fait l'unkol be bayla ko alboja atel mu Casamance fatal la kayro la. Non, ils vont vous embrasser, ils vont se sentir très gênés, ils vont dire qu'on va vous payer, on va retourner, on va aller en Casamance. Akoy be contane le yal muta yal buña kun en contrepartie bal jolale e ko ngana bal jola jola be murule ngata Casamance fana. N'est-ce pas? On est tous dans un Sénégal et pourtant il n'y a pas ces échanges-là. Pourquoi? Ça, c'est des choses qu'il faut changer. Il faut que ça commence ici, ce mouvement-là, de penser à l'autre d'abord. Et en le commençant, vous allez voir le changement qui va amener cette nation à se développer. C'est une révolution spirituelle qui commence par un principe de Dieu. Commencez à donner à l'autre. Comme ça, ce que vous donnez à l'autre va revenir à vous. Ako mbe valura banku kilin ko mbe mu banku de dunke kilinti ako nyanta alala kuma ka nyanta folola wala principaux jandi be kaybe kayro nganele faye ka ngane e do nyol foloe e na laba e fanna ni be duwa kele ka duwa ke o dole na laba e fanna ningo o miran ko ngo ke mo baro ke tumo minna albaje na balunya be changer lele kayro be sabat lele jamano ka. En conclusion, donc c'est ce même principe qui est appliqué dans la famille. Il faut que le mari pense que pour que moi je sois joyeux, il faut que je serve ma femme. Pas que la femme, il faut me servir. Ça ne marche pas. Ako pour kuma ko dandula be mun fale il faut que ke suo kono akana mira ko ala muso da mal fanyanta ku kerate woni nyanta niyo ate da ma niyo landla ate fana nyanta fere kele muso ba niyo landla nyama fana ka ke baro ko mimba ala muso niyo landla wole be tanya to kamala na suo ko. Dès que les enfants ont 18 ans, ils doivent commencer à dire à leur papa et à leur maman, restez à la maison, nous on va travailler et vous servir. Ako no kulunya beto be suo ko no kambe be suo ko no dindi o mil wuluto kambe no kulo ko no e be ke ya da fara tumo minne ba fala baba ninna atele si ntelle ben do kula ngana ngadi atel. C'est ce mouvement qu'on va commencer avec les jeunes. Depuis qu'on est venu à Goudomp, il a commencé à parler avec les jeunes étudiants de lycée et de collège. Et ces jeunes-là, très jeunes, ont commencé à dire « Waouh, on n'a jamais entendu ça, on va commencer. On va commencer à balayer les rues. On va commencer à prendre soin des vieilles personnes. On va commencer à faire quelque chose qui fait que la mairie va venir nous assister. Pas que nous, on commence à demander à la mairie. Non, on va commencer d'abord. Ce changement-là doit venir rapidement. Ako kabi futata Goudomp atatale ani pasatele fondike la nyaton ko commencer école to école primaire to collège to fon CM to kata lycée to ni fondike ka katiale kabri kay kuma kaw motumo ils font le lote ka fo waaw ni mu kuma kambe to nenma nyim moy e ko jandi fondike be sila ka fo ko mbe mairie le batla pour kanan na sate seniyandi ni fondike lota e lodu la to mo menna ni sate sidol be nori ye lun kilin jube sila kilometer ya senendi fondike le bota musidindi amu a fondike ko de sidol be senendi a fami be sidon sokon hala man kuma foye a niyo da to mo do barko dike telal e saje ni baka masafana bulo sinala ne kan tumo menna ise fan sutuna la sate. Donc je veux que le imam, le chef du village et tous ceux qui sont là, des responsables, puissent nous aider à amener ce mouvement à commencer ici. Akabe danuro kala jan kabo alkalbala ni almamba ani alfal be sirinja pour y kafuma pour tout membre d'autre néo mouvement fana à ce symbole sur jan akili nyima la tambina pour assez lono jan et après na kairo sotuna kon. Maintenant, je vais le laisser vous expliquer certaines conditions importantes. Il faut qu'on commence avec un certain promesse pour que notre travail puisse aller ensemble. Les couples doivent dire que nous sommes sérieux, nous allons commencer à travailler avec vous. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça akabe mbulala phase do bidje mbafola
ni nga fo ngam bandi parce que kuma ko ni ba fula tumo minna ni wala na ni mina da min ka sola almambala balu nyaado bije hani la karoma nya jam fatumo minna ni yo ke seniate nakita ala tumo minna ala ka ala taraje. Donc dis-leur que à partir d'aujourd'hui, on va revenir travailler avec vous après 40 jours. On ne va pas vous demander si ça a marché ou non, mais sur le fondement de votre sérieux et votre promesse à Dieu, pas à moi, ni à Camara, mais à Dieu. Si cette promesse marche, on va commencer à voir un changement dans ce village et autour de ce village. Ni mo bele ay do tale di da man sol tema man ka anata tema ta man ka aninta tema ta man ka donyo tema to man do ba to ni mo ya wala ay do ta ya muta abambanda to mo menna après titan na to mo menna il faut baaje la balu nya ko no sanzo mo mbe kalaje il faut boje la mo ta folé. Dis-leur que je suis très impressionné de leur discipline, d'être venus nombreux et en couple. Franchement, je suis très ému par ça. Et à cause de ça, je suis sûr qu'ils seront respectueux de ce que l'on va décider aujourd'hui ensemble. Merci. Ni kar Qur'an karan ye wati jube la balo kono ila wati lo kono ni be tenkundi wato minna ye fanse alama e kar Qur'an o karan e ka duway fay e ka duway ko ma e ka duway la sate bayo tiltan nano kono e ba ngana sitlale ye fata e ni la musoma tiltan nan ni musfulal be bulu comme ni kiline ça fait bari la musojo be albe le ba kala tiltan nan ya commencé tumando kalwa ko commencé le ko tiltan nan til sabadron ale dan kuyima tumando ba ta fe ne dia mo mi be ke ma fa ko be fenkar kamala la be fenkar kamala la mo be yal ko boto ko lo muka lono bante laftan fon e senia folo ni fen dun tambulo ko na ke barkoti hani domundi ni adina ninga abembuli jani ale barko de nita jan sanji dantan tumo minna ni yaje fonte lala woto sotno la dawda ibe silale ye idama so batu itar seniari titannani ya jube ni mim mankaran na trebe astaghfirullah la mutala etele yalo nani be alla tole fola to alla to tan kono to tesembe mutano ya batu ma ko wato etele yalo wato we tan sotle ya batu ye fanse alama ya jibe o fana nimbo tiltan nano kono mo ye kato beke ikana idonyol tora kabwe dintolon ni musulon kate kema isinyo isinama ye fereke o wato kono ida soto ikayina idonyol ma ye fem soto comme ngafo nyami yake amanke kafu ko mbakela mbe kure nyino la barabe terle ngani yol kono e son le ngani kono ale nkay mimbe fode haninte kanyi mim fote na mantara ngani kono nata ka trompele mari masata late yalo ne mota ne no la balu kono ate yalo ne ni lota kan tumo minne e bajelal adun telefon fele ye sumu dinnale ye bato dinnale e nafilo dinnale nyanta minkela